Long live, Tipraland long live, Tipraland long live, near the Samson Tipraland snum night, near the Samson Tipraland snum night, Bulinaka Bulisana Tipraland tubu night, Tuinaka Tuina Tipraland tubu night, Tipraland long live, Tipraland long live, Tipraland long live, near the Samson যে বনটা কমানো বদল বদল ভাইবে দে যে দি সামসুনে বনটা কমানো বদল বদল ভাইবে দে তিনি বন গাড়ি কোন সাব লাই রইয়া তিনি বন গাড়ি কোন সাব লাই রইয়া তিনি বন সাইকেল কোন সাব লাই রইয়া আইপিএফটি লং লেপ আইপিএফটি লং লেপ তিনি বন দোকান কোন সাব খুলো রইয়া তিনি বন দোকান কোন সাব খুলো গিয়া তিনি বন দোকান কোন সাব খুলো গিয়া তিনি বন গাড়ি কোন সাব লাই রইয়া IPFT long live, IPFT long live, Lady Samson Tipraland snum night, Lady Samson Tipraland tubu night, NC Department Tipraland snum night, NC Department Tipraland tubu night, NK Zomatian Tipraland tubu night, NK Zomatian Bishing Tipraland snum night, Tipraland long live, Tipraland long live, Lady Samson Tipraland snum night, Lady Samson Tipraland tubu night. IPFT long live, Tipraland long live, IPFT long live, Atisa long live, Tipraland Krabada long live, IWFT long live, IWFT long live, Tipraland long live, Tipraland, IPFT, NC Debarmaki, NC Debarmaki. Member Kumar Jumatiaki, Member Kumar Jumatiaki. Hambai, তিনি 15 তারিখ অক্টোবর 2020 সাংরং সালনি জরাগো তিনি তো যতন ফিরপ্রা হাসতে গেলাঙ্গইনি যত লোকরক সাইমানো তিনি ফিরপ্রা হাসতেগো এদিসি আমসইগো যত জাগনো তিনি বন পালাই জাগি তঙ্গো ও বন হিখে চিনি যে কাইবা দিমান নতেগই যে সারা এদিসি আমসইগো বাউন্ডা খকজাগনি চিনি সেন্ট্রাল কমিটি আইপিএফটি তরফ থেকে গিবনি সাথে সাথে তিনি চিনি তেলেমরা ডিভিশন আমসইগবো যত জাগনো পালাই জাখা যত আমসইগনো পালাই জাখা আবো কাহাম করনखे न पाइखा আবো जों যত জাগনো রিপোর্ট নাখা ও বিসিঙ্গো তিনি जों দক্ষিণ গগলনগর রিজনাল কমিটিनि বিসিঙ্গো তাবো অর जों তঙ্গো তাবো প্রায় 6টা বাজেগৈ তঙ্গো जों তিনি অর প্রায় হরনি 10টা পর্যন্ত जों তংনাই बाकी गैदरिंग खाने और सिनी प्राय यूथ रक दङ और जों ताबो बाय देखे जों जत आमसइयो जों रेली खालाय जों दगान बा जत बाजार जों गुरिगै दङ गते कायसा तिनि ब्लाइखे तंग थकमानि कक तमान हमले चिनि जे तेलेमारा डिविजन आमसइनि साउथ गगलनगर रिजनल कमिटी बाय नॉर्थ अमरपुर डिविजन तुइदु रिजनल कमिटी ओ काइनि रिजनल कमिटी मिलि लागै तिनि चिनि यूथ रक बा आतिसारक जत तिनि যত আমসইগো তিনি গুরি লাগै প্যাকেটিং খাইলাগै তিনি চিনি বন जों সাকসেস খাইখা হাইনি বাङै চিনি তেলেমারা ডিভিশন তরফ থেকে নর্থ অমরপুর ডিভিশন আর जों ব্লাইকে হামাই মায়াফারো মাইকে जों সহযোগিতা খাইলাইমানি বাङै ও বিসিঙ্গো তিনি जों टेकिसा चिनि अर तंफ्ला लागानि जरागो आबो काहांक्रंखिनो पाइखा तमानि हुमाले तिनि रांखल बाजारो दफानि बिरुद्धे सामखाइनाय रक वांमा चिनि बन्न बांसाल खायानि बाङै दगान क्लब कयेकटा दगान क्लब लाइखा आबनो चिनि जुबक रक बा चिनि यूथ रक थाङै निनि तुइदु रिजनल कमिटी बाय चिनि दक्षिण गगलनगर रिजनल कमिटी चिनि तिरपालेनि सेंक्रा रक थाङै आबनो मुथुइ रखा जेत बर कयेकटा दगान क्लब जागमानो हाइन बाङै आबो ब्लाइखे चिनि बन सक्सेस ngै दङो गेम हाइकेनो सारा तिरपागो सक्सेस ओंखाना होनाय आं खाकागो गे चिनि तेलेमारागो मोटामोटी ताबो काहामखोन चलै दङो गे खनानि फुंनि 6टा जरा चिनि बन चलेनाय गे ओ फुंनि 6टा जरा जों नायकलनाय चिनि जे यूथ रक आबो हर हपुं सपुं तंनाय आबो 6टा जे फुंनि 6टा कायासाक आबो जों नायसुमै तंनाय गाहायनि बाङै चिनि बन जों सक्सेस खायनि बाङै आबो जों ताबो साइतगै दङो गे ताबो चिनि यूथ रक तलियाखो ओ माइकेनो सलायगै दङो ओ बिसिङो चिनि सेंट्रल कमिटी आईपीएफ तिनि से चिनि मेम्बार चिनि बरन गोनां सुचित्र मोहन जमातियाबो तिनि सपुं लगे रखा चिनि यूथ रकनो गे बनबो जों हामबाय ब्लाइखे मायाफार आसनो जतन हामबाय।